في الدارين. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله: في هذا البيت ذكر الناظم شهود النبي صلى الله عليه وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام، وكانت هذه الحادثة لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. هل يمكن أن يكون أوضح؟ يمكن؟ لا بأس، ما شاء الله. إذن يقول الناظم رحمه الله: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. إذن ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت شهود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام. وكان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم حينها 35 سنة، لما بلغ سن نبينا صلى الله عليه وسلم 35 سنة. ذكر ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى. فالبيت الحرام اختل وتصدع وحصل له ما حصل بسبب سيل عارم أضعف بنيانه وأوهن أساسه، فاحتاج إلى أن يعاد بناؤه من جديد. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر ذلك البنيان وشهده، بل ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم شارك في حمل الحجارة ونقلها كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Kemudian yang berkata Nazim rahimahullah ta'ala, wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Setelah mencapai umur 35 tahun, ketika itu Rasulullah SAW berumur 35 tahun, beliau menghadiri pembangunan Baitullah, yaitu Ka'bah, tatkala Ka'bah rusak. Tatkala Ka'bah rusak ketika itu karena banjir yang terjadi. Maka dalam bait ini An-Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan kehadiran Rasulullah SAW ketika orang-orang musyrikin membangun Ka'bah, membangun Baitullah Al-Haram. Dan kejadian ini tatkala beliau Rasulullah SAW berumur 30 tahun. Ketika Rasulullah SAW berumur 30 tahun. Kemudian di sini penulis menyebutkan bahwasanya dalam bait tersebut disebutkan pembangunan Baitullah oleh kaum musyrikin, dan peristiwa itu terjadi ketika usia Nabi SAW telah mencapai 35 tahun. Maka jadi penulis yaitu Nazim rahimahullah ta'ala mengatakan ketika itu umur Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Kemudian Baitullah mengalami kerusakan dan keretakan. Hal itu terjadi karena suatu sebab yang bersifat alamiah, yaitu ketika itu terjadinya banjir, sehingga membuat bangunannya itu menjadi roboh. Oleh karena itu Baitullah perlu untuk dibangun kembali dari awal. Dan Nabi kita SAW hadir dalam pembangunan tersebut dan beliau juga menyaksikannya. Bahkan sebagaimana disebutkan Nabi kita SAW turut membawa dan memindahkan batu-batu tersebut, sebagaimana tadi dalam hadis Jabir.
Hadis Jabir dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. ثم قال الناظم رحمه الله: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. ثم قال رحمه الله: كان قد حصل اختلاف شديد بين القبائل من قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود فحكموه ورضوا بحكمه، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قدرا فوق قدره ومكانة فوق مكانته. إذن عند بناء البيت العتيق حصل اختلاف بين القبائل من قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، كل منهم يريد أن ينال شرف وضع الحجر الأسود مكانه، لأنهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله، ولذلك حرصت كل قبيلة أن تنال هذا الشرف العظيم، ولذلك اختلفوا واختصموا، فحكموا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ورضوا بحكمه. ذكر ابن هشام رحمه الله في كتابه أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم كان حينها أسن أهل قريش، يعني أكبرهم عمرا، والعرب وهذا غالب عادة الناس أنهم يعظمون ويحترمون الكبير كبير السن لحكمة ورجحان في عقله، فلما رأى خلافهم قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هلم إلي ثوبا، ائتوني بثوب. فأتي بالثوب فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، الحجر وضعه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده، ثم بني عليه. ولذلك رضوا بهذا الحكم لأنه أشركهم بهذا الشرف، أشرك كبار القبائل قبائل قريش بهذا الشرف. نعم. Kemudian ya bait yang selanjutnya ya bahasanya wa hakamuhu wa radu bima hakam fi watidzalikal hajar al aswad tam. Ya kemudian ya pemuka-pemuka Quraisy ya menjadikan beliau sebagai hakim ya dan meridhoi hukum beliau ya dalam meletakkan ya hajar aswad itu pada tempatnya. Ya kemudian berkata Asy-Syarih hafizallahu taala ya bahasanya dahulu ya telah terjadi perselisihan yang sengit ya, perselisihan yang sengit ya di antara kabilah ya, dari kabilah orang-orang Quraisy ya tatkala mereka sampai kepada ya penempatan dari Al-Hajar Al-Aswad ya, kemudian mereka ya menghukumi ya berhukum pada Rasulullah SAW ya, dan kemudian mereka merasa ridho dengan hukum keputusan diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya bertambahlah ya Nabi SAW pada yang demikian itu memiliki kedudukan yang tinggi ya, dan ya keagungan ya di atas keagungan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian tadi ya disebutkan bahwasanya ya ini sebagai isyarat ya Abi Umayyah, yaitu bahasanya tentang berhukum pada awal kali ketika Rasulullah SAW yaitu siapa yang meletakkan ya batu ya Al-Hajar Al-Aswad ya, mereka berselisih, kemudian akhirnya apa, bahwasanya Rasulullah SAW itu yang meletakkannya
ya bahwasanya Abu Umayyah za'ama ba'du ahli riwayah, itu sebagian ahli riwayat itu menyebutkan atau menyangka bahwasanya Abu Umayyah itu ya Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar ya bin Mahzum ya, dan beliau adalah orang yang paling tua ya dari orang Quraisy, kemudian mengatakan ya ma'syara Quraisy, ya wahai ya orang-orang Quraisy, jadikanlah di antara kalian pada apa yang kalian berselisih padanya itu awal kali kepada orang yang masuk dari pintu masjid ini, yang nanti akan apa, memutuskan di antara kalian dalam masalah kalian. Kemudian akhirnya mereka melakukan ya, lalu awal kali orang yang masuk ya atas mereka yaitu masuk ke masjid adalah Rasulullah SAW. Maka tatkala mereka melihat Rasulullah SAW, mereka hadal amin ya, kemudian mengatakan inilah al-amin, ini orang yang terpercaya. Radina, kemudian kami ya merasa ridho ya, dan ini adalah Muhammad. Maka tatkala sampai kepada mereka dan mereka mengabarkan tentang kabar, maka ya Nabi SAW mengatakan halum ila taub ya, halum ilayya tauban, yaitu datangkan ya kepadaku yaitu pakaian, kemudian didatangkan atau kain, kemudian didatangkan pada beliau, kemudian beliau mengambil ya rukun ya, kemudian meletakkannya ya di dalamnya itu dengan tangannya, kemudian ya berkata litakhud ya, supaya mengambil setiap dari kabilah yaitu ya sisi dari apa, dari taub ini, yakni dari kain ini ya, kemudian mereka bersama-sama mengangkatnya semuanya ya, lalu mereka melakukan ya hingga sampailah ya Ka'bah apa batu itu sampai pada tempatnya ya, kemudian beliau SAW meletakkannya dengan tangannya, kemudian apa, beliau membangunnya. ثم قال الناظم رحمه الله وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. نعم. ثم قال رحمه الله وبعد أن أكمل 40 سنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم، إذن وبعد عام 40 أرسل، بعد أن أكمل 40 سنة من عمره بعث صلوات ربي وسلامه عليه رحمة للعالمين. وهذا قد روي عن ابن عباس وعن غيره في الصحيحين عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل40 سنة، بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل40 سنة. أما قول الناظم في يوم الاثنين أي أن مبعثه كان في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يقينا أي بلا خلاف، متحقق متيقن لا خلاف فيه، لأن ذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، تقدم هذا معنا، قال ذاك يوم ولدت فيه، ثم قال ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فلذلك يقول الناظم في يوم الاثنين يقينا فانقلا أي لا خلاف في ذلك. نعم. Kemudian berkata Nadim yang setelahnya, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqina fangkula. Itu tentang awal kerasulan ya, setelah berumur ya beliau SAW 40 tahun ya, beliau diutus sebagai rasul itu pada hari Senin ya, dan dinukilkan kejadian tersebut ya secara meyakinkan ya. Kemudian berkata Syarih hafizallahu taala, itu setelah berumur genap ya 40 tahun ya Rasulullah SAW diutus ya salawatullah wassalamu alaih ya, dan sebagai rahmat bagi sekalian alam ya, dan seluruh manusia, yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan ya. Maka setelah genap ya beliau berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala
mengutus beliau salam sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, dan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi ya peringatan. Ya, setelah beliau menyempurnakan atau sempurna usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan selain beliau dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, "Bu'itha Rasulullah SAW li arba'ina sanah." Rasulullah SAW diutus sebagai nabi pada usia 40 tahun. Ya, adapun ucapan penulis pada hari Senin itu secara pasti maksudnya adalah bahwasanya pengutusan beliau SAW sebagai nabi terjadi pada hari Senin. Ya, dan hal itu merupakan perkara yang telah dipastikan tanpa adanya perselisihan di kalangan para ulama. Maka kata yakinan di sini yaitu secara pasti, ya berarti benar-benar telah terbukti, ya, dan tidak diperselisihkan. Ya, sebab hal itu ya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Ya, lalu beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Ya, itulah hari yang aku dilahirkan. Kemudian wa yaumun ya bu'ithu au unzil alayya fihi, yaitu dan pada hari itu pula ya aku diutus sebagai nabi, atau pada hari itu wahyu pertama diturunkan kepadaku. Ya, maka ini ya makna dari tadi yang pada hari Senin itu secara pasti maksudnya adalah bahwa tidak ada perselisihan mengenai pengutusan Rasulullah SAW sebagai nabi, itu terjadi pada hari Senin. ثم قال الناظم رحمه الله: في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. ثم قال المؤلف رحمه الله: يشير إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتفاق على أنه كان في يوم الاثنين. ما شاء الله. إذن في رمضان أو ربيع الأول. إذن اختلف أهل العلم في الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل بعث في شهر رمضان أو بعث في شهر ربيع الأول؟ ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف وقال: فقيل ل8 مضين من ربيع الأول. هذا قول الأكثرين، هذا قول الأكثرين أنه في ربيع الأول. ثم قال: وقيل بل كان ذلك في رمضان. ثم قال: وإلى هذا ذهب جماعة، وإلى هذا ذهب جماعة. إذن قول الأكثرين أنه في ربيع، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه في رمضان، لكنهم اتفقوا على أن مبعثه كان في يوم الاثنين، كان في يوم الاثنين. قال: وسورة اقرأ أول المنزل. إذن أول سورة من سور القرآن نزلت على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت سورة اقرأ، وهذا أمر ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. Kemudian berkata Nazim rahimahullah taala, "Fi Ramadana aw Rabi'il awwali wa suratul Iqra awwalul munazzali." Ya, berkata Nazim, yaitu bahasanya ya di bulan Ramadan atau Rabiul Awal dan surat Iqra yaitu surat Al-Alaq adalah awal surat yang diturunkan. Kemudian berkata Syarih hafizallahu taala mengisyaratkan ya kepada adanya perbedaan pendapat ya yang terjadi ya pada bulan yang Rasulullah SAW itu diutus padanya. Ya, itu setelah adanya kesepakatan bahwasanya ya itu adalah terjadi pada hari Senin. Ya, kemudian ya selanjutnya Al-Alama Ibrahim rahimahullah taala menjelaskan bahwa ungkapan tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai bulan diutusnya Rasulullah SAW. Kalau tadi harinya itu tidak ya terjadi perselisihan ya perbedaan pendapat. Adapun terkait dengan bulannya maka itu terdapat ya perselisihan ulama. Adapun harinya maka ulama sepakat bahwasanya peristiwa itu terjadi pada hari Senin. Itu artinya terdapat perbedaan pendapat mengenai bulan diutusnya Nabi SAW.
ya apakah beliau diutus pada bulan Ramadan ya ataukah pada bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau menyebutkan adanya perbedaan pendapat tersebut ya, seraya berkata ada yang berpendapat bahwasanya hal itu terjadi setelah beberapa hari berlalu dari bulan Rabiul Awal ya, dan ini adalah merupakan pendapat kebanyakan dari para ulama atau mayoritas ulama ya. Kemudian ya beliau berkata dan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, dan pendapat ini juga dipegang oleh sekelompok dari ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus pada bulan Rabiul Awal ya, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan ya, namun mereka sepakat ya bahwasanya pengutusan Rasulullah SAW itu terjadi pada hari Senin. Kemudian ya dalam matan tadi, dalam perkataan bait itu sebutkan bahwa surah pertama di Al-Quran yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Yani maksudnya adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah permulaan ya dari surat Al-Alaq. Sebagaimana tadi telah sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka hal ini berdasarkan ya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. ما شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. قال الشارح: هذا في مبدأ الأمر وفي أول المبعث. في أول المبعث جبريل علم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية الوضوء، وهكذا كيفية الصلاة، لكن أمر الصلاة في أول الأمر وفي مبدأ ذلك كانت ركعتان، كما جاء ذلك عن مقاتل ابن سليمان وعن غيره فرض الله تعالى في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة، يعني أول النهار، وركعتين بالعشي آخر النهار. لذلك قال الناظم: وهي ركعتان محكمة. جاء في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وعند الحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. هذا الحديث ورده كذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. Kemudian ya berkata Nazim rahimahullah taala, tsummal wudu'u was salata 'allamah Jibrilu wahya rakaatani muhkamah. Ya, kemudian wudu dan salat ya diajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihissalam, dan salat itu ya adalah 2 rakaat yang telah ditetapkan. Ya, pensarah menjelaskan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada awal pengutusan Rasulullah SAW, yaitu pada permulaan turunnya wahyu. Pada masa itu malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah SAW tata cara berwudu dan juga tata cara melaksanakan sholat. Adapun sholat yang diwajibkan pada awal Islam berbeda dengan sholat yang diwajibkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, pada permulaan dakwah sholat yang diwajibkan adalah 2 rakaat, yaitu pada awal siang dan 2 rakaat pada akhir siang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka menjelaskan bahwa Allah Ta'ala pada awal Islam ya bahwasanya ya mereka menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada awal Islam mewajibkan sholat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Ya, kemudian ya An-Nadhim mengatakan sholat tersebut adalah 2 rakaat yang telah ditetapkan. Ya, dalil mengenai hal itu ya terdapat dalam Musnad Ahmad, begitu pula Sunan Ibnu Majah ya, dan juga Al-Mustadrak karya Al-Hakim dan juga kitab-kitab yang lainnya dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu
yaitu bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Jibril datang kepadaku ya pada awal turunnya wahyu, lalu ia mengajarkanku tata cara berwudu dan tata cara sholat. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. أما الصلاة بصفتها المعروفة سيأتي معنا قوله الناظم رحمه الله والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، سيأتي معنا إن شاء الله في أبيات قادمة. إذن نقف اليوم عند هذه ال5 الأبيات لتحفظ، فنجمع بين الحفظ والفهم. إذن أول بيت درسناه اليوم ما هو؟ من يذكرنا؟ وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أن دثر وحكموه ورضوا بما في وضع ذاك الحجر الأسود ثم في يوم الاثنين في رمضان وسورة تقرأ ثم الوضوء جبريل. أحسنتم بارك الله فيكم. إذا نحفظ إن شاء الله ذلك ونراجع ما مر من الأبيات السابقة. نكتفي بهذا. Kemudian ya bahasanya ya beliau katakan yaitu kita cukupkan ya di sini ya. Adapun pembahasan tentang sholat yang diwajibkan 5 waktu akan dijelaskan pada bait-bait yang berikutnya ya, sebagaimana yang akan ya antum hafalkan dalam pelajaran yang akan datang. Kemudian ya kita cukupkan di sini pembahasan kita pada 5 bait ya, dan hendaknya ya kita yaitu tadi beliau meminta untuk menghafal dan memahami maknanya ya, maka ya kemudian tadi telah disebutkan apa yang antum telah pelajari pada malam hari ini. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.